الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ یہ اللہ کے فضل سے دم بہت ہی قوی ہے۔ شیاطین، جنات، جادو، حسد، نظر بد انسان کے جسم کو جکڑ دیا گیا ہے۔ جادوگر نے اس کا خاکہ بنایا، پتلا بنایا، اور اس پتلے کے اوپر زنجیریں باندھ دی، تالے لگا دیے، کاروبار بند کر دیا، دکانداری بند ہو گئی، تجارت بند ہو گئی، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ہر قسم کی رکاوٹ جادوگر نے جادو کے ذریعے بیماری چھوڑ دی، جادو کی وجہ سے جسم میں بیماریاں لگ گئیں، خاص کر سرطان، کینسر کی بیماری، یہ ساری بیماریاں کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی بندش، رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دم ہے۔ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں۔ میرا نمبر 0302 50 86 006، بعد میں اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 أم على قلوب أقفالها
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغیب وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها لا يعلمها لا يعلمها لا يعلمها لا يعلمها لا يعلمها إلا هو 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 فكسر الأكفال يا الله 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 فكان سحر الأكفال 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 ابتلان سحر الأكفال يا الله يا الله يا الله يا الله فكسر الأكفال فكسر الأكفال يا الله جادوگر نے جو ان کے کام پر کاروبار پر دکان پر ان کے جسموں کو باندھ دیا ہے، اے میرے اللہ کھول دے وہ تالے جادو کے جو ان پر بیماریاں لگا دی گئی، جادو کے تالے لگا دیے گئے ان کے جسموں کے ساتھ بیماریاں لگا کر، اے اللہ وہ جادو کے تالے ان کے جسموں سے کھول دے، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ فکسر الأکفال یا اللہ فکسر الأکفال یا اللہ فکان سحر الأکفال ابدلن سحر الأکفال ابدلن سحر الأکفال ابدلن سحر الأکفال یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ فکسر الأکفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعسى الله أن يأتي بالفتح الله أن يأتي بالفتح الله أن يأتي بالفتح الله أن يأتي بالفتح 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 الله أن يأتي بالفتح الله أن يأتي بالفتح الله أن يأتي بالفتح الله بالفتح۔ میرے اللہ نے کھول دیے تالے، میرے اللہ پاک نے کھول دیے بند کیے کاروبار کے دروازے، کھول دیے تالے، میرے اللہ نے کھول دیے ان کے جسم، جادوگر نے جو باندھے تھے بیماریاں لگا دی جادو کی وجہ سے، میرے اللہ نے توڑ دیے اپنے حکم سے تالے۔ اللہ 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 یاتی بالفتح اللہ یاتی بالفتح اللہ 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 یاتی بالفتح۔ میرے اللہ نے کھول دیے ان کے دماغ جن پر جادوگر نے تالے لگائے۔ اللہ 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 یاتی بالفتح اللہ 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 یاتی بالفتح۔ فکسر الأکفال یا
जादूगर ने इन पर ताले लगा दिए, हर चीज़ के कौन कह के खोल दीजिए। है मेरे रब, है मेरे अल्लाह, मेरे इन भाइयों को, मेरी बहनों को जादूगर के इस जादू से निजात दीजिए। फोकस और अल्लाह कफ़ाल या अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन व अंत खैरुल फातिहीन व अंत खैरुल फातिहीन व अंत खैरुल फातिहीन व अंत खैरुल फातिहीन। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। फुक सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक सिहर अल-अक़फ़ाल, अब्दिल सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। फुक सिहर अल-अक़फ़ाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़तह 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 फ़क़द जाअकुमुल फ़तह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फस्तफ्तहू व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। फस्तफ्तहू वस्तफ्तहू 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 व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बार व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम। अलबत्ता हमने अल्लाह के कलाम से जितनी रुकावटें थी जिन्नात ने लगाई, जादूगरों ने लगाई, अल्लाह के पाक कलाम से, अल्लाह के हुक्म से सारी खोल दी। लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अलबत्ता उनके ऊपर खोल दिए गए आसमान के दरवाजे, बरकतों के, और ज़मीन के दरवाजे सारे जो जादूगर ने बंद किए मेरे रब ने खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम लफ़तहना अलैहिम
جن پر بھی ہر قسم کی رکاوٹ ہے، بندش ہے، جو میں پہلے بتایا ہے، ان کے لیے یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے ساتھ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چلتے پھرتے یہ ورد کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اغفر لی۔ یہ ایک ورد ہے جو میں نے بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک تمام میرے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹ بندش ان کی ختم فرما دے، ان کے جسموں پہ بیماریاں لگی ہیں وہ بھی اللہ دور فرما دے، اپنے شفا خانوں سے شفا نصیب فرما دے، کاروبار بند ہیں، کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جادو کو، ایسی رکاوٹ کو دور فرما دے اور ان کے کام میں برکت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔